titeni emshonya duna elona ya iliflia digayno mo duna e demba jetuna e ngasuga titeni ni tv duna e ngasuga kalon tv ya digayno mo ka kidibe america para bisipa opana kichan ano wanti chachawe de hifini panopan ayem ni panofan ayem tisibide de fiyo january e daga kunom isak ngobake tetile edubobo ya ngasuga dile lu ko bobo ya ngasuga 2020 named the 9th of January 2021, not 2020. En français, nous sommes janvier le 9. Janvier le 9. On call me. Il faut organiser le programme. Now you will organiser the okay. Now you will organiser the day. Now if you will organiser to go on Belgium, and we saw the okay.
alu français nous soko janvier le 9 l'an 2021 ki chana kalone fi blondu anwandi fini ni tichacha vi alumoti anwani etake nyok alumoti nyok e que sino alumoti wa hoa e wa meni ufakufakte dilia eti 2020 alumoti atako in 2021 fada bisiba dunana ni wona lu fiyo le kay no ga dalu ko non gelen nu kubatle ti sibiti ning tutumba ona fiyo blondu ko sumay no kuma fiyo tika kubata kutuna kenga nu kubata ka do kungo do kun jifolo bi follow ki chan poko wiyan benga nu hin kalen jokan ki chan Christian Kaburu Onol ni Sol Sule Jaju ni Matar Jabanken angame Gambi ki chan no Chief Sule o banki chan o jajo ni hifinio ki chan no pa Keba Sajo ni benga ki sisigan kawni let ekna programme filut alu no bisi dana ba ke maka kombo ni lepo lompo tenu futuman ni lompo ti niga ulma pakano pakan anone soke alon warandi le fecho san lona fa bisi babana kichani ti no ma hidi fiu yo unagumi ate na programme tuna fo nu chok fo punu hin kisiena ngan ka kenga ke ta ke katilo ku ngeye kikina fu uchogia fiu fa ngam fa bisi ba ala minyedi yo kahine ngan ka sokia adama pake banga sugo pambu sanya akena pake ona sibes dimasia e musea yo ti sade yang kasokya France kapjope hunu Gambia kaphokyo hak fiyo around 2 o'clock Gambia about about 4 hours ago Gambia nga hoko fiyo ti sade ya eti karong yo nya pambu anumati pake banga soko nya adama sanya anumati hiya ko himon alumati po gapa ngana kata kape including alam fango alumati pudumba po fani harake henya na ta ko dinya afio ni nyok focha hek ngalombo no o sabduwa pakasoni warande yino ne ko fi pulundu ke na kanya dinya focha ke ni hichobo hono ngotenu funa pulundu ke ma ka bin ko woluma tukam ni anowon nganya yeti ekne yemni akata pakani ngachu honungi wotonkano sapa pakason luwa pagayi no ne ko fi bulondu fanga hine fakata fuka chope hunu ngeti nya bambu teno ka ko puto na almati ya ko himon ke gada ni ka haji ka bige ke ngorga almati ka ni ho ka sumay ana wan ko fele enflene almati putumba ko choyo hoke ti o samani fanyi so halu fiyo in ka hoke karon ya ni ba ni bi no ambo dimpare afia de nyoko lombo lo mo la mo sapo duwa ni ayino akna ngasok lalo jabang pake pa ngasoko dauda jabang ake anyi no pape ngasoko sam jabang pe amerika te sare toni alo alam lombo nyedio achuwe na fa nyepambu anye kalimati yako himon yo ekineo ne pa hajo ba bimba ngasoko pa jalba feta ko hokan karong ni hin bai fie kasofo CBD the few anyongete yo munde ke CBD that is on the Usoka 16th if we hit na program ekna jalbayu po engenge po katon not the 16th I think the 15th the name and Saturday kasoke 16th okay Friday or Saturday yo kisi yenenga nenka kikne bichuli lete tabule toni kiknan jisokelom popu ujubi ko ni pisan gal una bulundu na fola kuluma ka ke fa ke kauna sibes ni fanji lume fa lo nge musa alimoti ba jide be manu chika pati 2020 alimoti buka sinoti 2021 yo le nge musa ni juga fa nu hile fara ko programme ke ne nu kubata fa programme bonu hile ba pulon tuti etilia eti 2020 ikinan jim kubata tempo lo ku nge musa yo fi kabrin unjim bay programme so aloni fi funa ko ne to ko de keti new year resolution o men new year resolution ekene etilia tanota ni choke pile kola ba warande wo pe keki we alo keki wo gaw hit pampagan ka so inje etile yinia ki wa hewe njile fi hinu pake ba fuka so inji afuka tanne la pake ba so sugo daba nganya ka sigarette fuka so inje fuka tan sigarette pake ba ka heni yelo xame ko mani inji falu de kumpano etile no aka fe pna ko warande inji fa sa al warande inji fa
njifa kawol buka tibagudu e chumbu pakan nke hin new year resolutions angila finena ko ni fiotom ka kubat e kinayen fo on resolution pempo nu hinapa mbuta ko telo ngetuna fo potaki anto njil long fa chukudam ni etil e musamus e yameni njifa fa de bisba hindi new year resolution etil fonji hin resolution njifa so wa hewen jille fi hitako wa hewen jille fi ihino bare weda om wa hanji hino warante nta ko e kinan jille fi upuna konia tom ka kubat ke mega whatsapp ya plan bombu bangino all the time plano an de fi apuna koni ke chane ni you are more than welcome na yon galion numero tom jifini kana kanti kikina ka kubat ke fiu ile jille fi le puchu ka kubat ga ekinenti pakam pakapenga kasoka njipulai njifukatan elan njipulai njifukatan kasukut nenjille fiile ela koni warante akena so njipulai nji efeekuno koni njipulai efeekuno kumuni njipulai efukatan somba njipulai efusa al njipulai efulo de kumpan uchuka lati penga kasoka njifukatan cigarette njifukatan elan njichukani unfollow antihumumo asukum wa hewe njifakatanwa amini ne napot anjuke tomwa warante petite anjuke tomwa warante wa we kunu anjuke toko warante ake mami pagamu ko haba yo warante petite anjuke toko kinawne akatu so komeni inji afukatan wa hewe inji fiye kuno fuka sin wa hewe na ci nimbe suma ko patoko atu so inji fukatan wa hewe una ko ndu meme cigarette effect set yo wa hewe ngakara ngona tigrambo. I am not a health expert inji pe hinam pete akunyana kampakan bare jam hamje jidom la juram la ni pampakalom popay ngam mekani po kay dipo himba piti ko kunyanka wa hewanka sokwa una komeni na ba nyak sikare eknani hinteni ni mutu ba ju kunya ga fonka ki gumal fa na chukwanto na siyanto na sinjana kisiki afitu ko kon ko pana in sinjan kipini afitu ko kon ko pana in sinjan yikini afitu ko nyi chunke wati parce que sikare ne so sipesi ne so kipini ne hidi hildompo apike gumal parce que sikare dia ete pisigiti mele ti sini le poka fote dan ti ka sumudu mai tata wa we chuke ni paham o mo nu fulina li hala jata ko nane ni kinne ni ne fulite ni an apike petit gidan ti edubobo ya we edubobo en kaso ko silia yona pa nyak cigarette om silia e kinne sewuno saman ju dadu ga pata ka paham o paham piginan bi himfie fulini hala jata teni ni fuja ajuli jol no nyilu no yo wa hewa no wen wa fie ne pe abel bundan wati yeno no sobal fi etnino wi ni ko to ge efuleni wa ko nawne ni hala ta ho hati pehendu wi fu aki hum o mo ka tu ni ifuli to wa fe ni ba hanen do fuleni ba hala ta ne pe an sugot ekina nan an sobal ko nan joge fe ni anyaka ne ke humal pour que tambay ni efuleni ala ta ho parce que ni nguma ha heti o e hani ni ru e kina he papa e so walolo na sinje no nyi kine nguma ngane o ye no yo ni nguma ha hinye ba ka pa ya be ngata hata ho ngani si hike yo bare e ni achuko dunia ni me pujiya nda yo ngani si e yeni hani so kunaune penya ka panga so enji afakata ni nya kusikare parce que hono ngati chukuchuko to ko kiguma lenga au ki ni hintora hisupie ngini ngikete ngoto ka nyumba ngini hingoto hisupie hu manyime mamuno mati sikaredio ni lombo elane yo ni mpa ba lombo ni kalana kaini ndo sawi ngata golta ko ngi hilo buku yanka nyamu ihinu fie pulo ka chuk ngaso ngi tulam po kata sikaret ngi tulam pieku no pulanela yo bare hemu soka mpoto mona man du hino bo man uhinante ko ci lefi ena ko ni e man ci fada ci bata ngi loro du wa jaman ci soge ngi fayin hinanto
waynene hinento nti ko mi fanju ke fa petenje fonchu ke tipakake non soka sokla ma ko chung wa na soka ono ko chung oneta ti pususi ati ni wo ihinu pepe na ko range biso na soka wa hun ko chung oneta ti yani oneta ti pususi ati ni wo ihinu na soka inchika chom afuka wol buga kunjul pale ka wol kineta ti yani ati ka wol ati to apukai follow ponchuke na chopa new year resolutions apuso kunchi fini ka fukatan wa hewe bare eneta determination eneta tipususi ati ni kakatan ati ni ekine ihinu so nchi chukam ni le hinala fail most of the time ekine determination you ni the willpower utakanta determination you utakanta lompo willpower you nchi chukam ni pro lompo apucho resolution fa hintal plan samani fanji so falu wati na le fiya ko e kumpan fo asinjan e kumpane pume e fo takanto ko dépense en sinjan ko nyako eti man man taki ma afimini putuno na lo ba hinta na resolution e ata ko action plan e yenyengi ihinu pour resolution e yakati niyo ihinu fulfill warande akati mbini ihinu atini ihinu kotonge parce que awata ko pe étape warante ko plan embawe hintane warante pe fere embawe hintane embanya warante pakakal sifa embanya hikako pour akati bi ni hisoko e henjile fi hinu njikadi no hinu polay unji so ga fi inji fokatan elan polay warante inji fokasin polay yane da ko ni nji kasinu pokayo pankalana pa elan number 2 sinchalo painka na polka painka mekari poko wiem painke tanota na pole uhinento wa fopole ni elan nchi kasinu na pole ipi hin continuously na pole wa hewan ji sogo fu hinwo etini parce que poko efuga hini paswe pour akad hin apieno saman ni poko pikeba awe pasene bancho ko patene ni na welana hichumba hata yikachukanto ho yo wodo na chopa resolution apuso samani nchi fiyo warande polai nchi fakatan warande focusing polane la focusing puna pol ni poko wi pen kam mekani ni na pola wati polani ni yake pokayo focusing lompo pieno mpai kam mekani wati ni ni afenye ki kakala na chokan na woni kike chukamni action plan ya lene yemile kenki fi pu ntunu nyanga tenko kasinjan anchuka New Year resolution papoto na pempa lo hinta na lapa luinia po ihinu bare na hinta na lapa New Year resolution ata ko action plan e yenye ihinu ako sinu puna polwa nimpo ko pa mekani e fuka na kadi to mku aweti ni ihinu fulfill New Year resolution eti ngi so ga fiwi nji polai fuka simple na la bare to ga nji dem po chom orande ngeni ngi nyaw ya liye choma la mato holo nji ngapa kayen est-ce que nji fay ni kakatan hani atini fo un kesin pour kayo lanka normal le lania fo un kesin agnes pakam pour que yeni pour que yeni paenka meni que kumeyi pour kay tom la melani afni lumo ilane voeta amosan sunci chukam ni kenke nu hina feel kunane hichum pinu ye resolution papotona o hinanta po ihinu fulfill warante o hinanta po hichopo falunya ngapo fa hichopo na sinjana karambuno warante class neta tak syllabus e ya atike ananya nge kanapan pour que tempo ni kakarangan epuke pisikile to kai fole nakuna wonjiayo epuke dige ni pass examio chukam chukulom po new year resolution fo ne nyame po kayo fo anapan action planeti e ya fe ni kanapan pour katimpini kakatan sikaredia katimpini que sin warante kakatan polani eladio mare nana panu egna nata action plan ya di no fala kanapan woto hisoko unko cholamma fi o nenji le fi kachakan kalon warante awanga medike sido warante awai angai meteka sincha
est-ce que resolution ya warande wa ho yele wa e wasato wa fe nyo teti le yene no nakia eye a chuka chok fu alokoti chok no choku way mewne ni a chuka chok pakakal ame manwal pakakal empanye hekako pour betim pi ne ka fitan pitim bembe na puno mewne na la fiya kepukay kakawol an sinjasin an chakan at me paso ya pume in espaso yu nata ko paso di pi do fe ati tolpan kakapa folon ponchuke nata ka pi resolution warande pa mi lola empaso ke pembenji le fie pa mi lola pa peyene benji le fie pro polai kata ka tempo pokai woto anya pa internal pakakal embanyenge tempo hikako he Christmas e Musa new year fete te yo e Musa onakia teti eyedi est-ce que apoti hinuwa e wa meni nana sinja ma faso anye etile eyeye aina obaye an eyeni una angalea usalasal hisogo new year new habit ekine etil eyeni pawena peyeni yo new year new habit ngi chona bare habit ya new eyo positive habit negative habit heka chakanugo new year new habit I agree ngi chona bare habit you hine positive nabe fo nabotu leni ngale chakanolo ayini da new year new habit but a new habit yaw is it a positive one or a negative one and feel no do ka chakan henjidi honol e henjile fialu ejobi he fuliti ti bible ya pikeba amolo barka sinjan naso o memno sigi bible ya e kinanji hindi e kinala bonji meya ni ake ameya ijendidu he mtu Quran you are more than welcome abiongoli sokame helon bonji meya unapulo nuko chinola tubuwe at Matthew chapter 12 ikendido hafieni soke jibukore ni honin kidibo boy hinkata kusoko honi hililu falon pumeni hisoke Matthew chapter 12 njifugere ni alu verse 43 pukai for verse 45 verse 45 43 ehenesoke when an evil spirit comes out of anyone it goes through arid places seeking rest and does not find it, then it says, I will return to the house I left. When it arrives, it finds the house unoccupied, swept clean, and put in order. Then it goes back and takes with it 7 other spirits, more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that person is worse than the first. Itendito fieni soke ninkulonai. Soke mun pichiga peona pufulatan warante setani efulatan dingit ne nako eyamea. Ni dito paneka kapa efulefuti ndi soka setani eti hinyakusikare efulatinchi efeka hines like efekele ho pour oman lobo katana ko hinyakusikare dia warante timbo ni kakatan hinyakusikare Bible ni yake hiso esokele kine yidito na yidito eta ko tla fele ho so ngitu la mpede ho ko njifuli baba pije baba njifuli baba no na sanze la ngite ni amla tunji punya hopo ni kine ni hono meke chu la ne fule la to ko le nat to ko ba ko le nat bare tike eyini eneta to ko mais ni hokoto ngene kay pigitu bibi seda ne sugi ni honi ni kay anga fuleni ane soka kana kune kuno hinya ko sikare njika kay ngot hinya ko ukala usubak ni diu kaya profie insada ko nanya sepake susubak hina ngo anjuka katanya sepake ne ju bibi ke seta ni kotonge piseta ni isak mbon subak kabino honi kabike kapna ko law ni fulilu Nikei.
ngebe kamen to ko to eso na sinjana oman ka simuno to ma de lo si setani se isa su su yogolio se puna ko to man ni ngelo la ni ti yono leta ne tateo ka kufantu chuntum ichentita o imeni yake hiso na hapa nyaksi ka red fuel inso hafa akatan mpenan fanya kufu iye nonyo afitu hinya kupiheni na hinya ga piheni ye nonyo injo kuti drug you cocaine you fi apaka ka instead of casino apaka ka patila mun ame na company akatana habit fo ehinyo inakatana chiga enapo warande akatana wa for a job time ya years isamani usoka okay inako hina njinga ka to hon punula no numpu ka wiem njinkatan etilene jo njiso njie kunya paka ipo yo fie wate yanchin chopia hina ko hina punkai to hone ha o mwati njinga ngayo kai san la kenai mo maybe o mwati e chola njinga nga pito so tulan bakai bukan ni simia kadige normal warante tulan pito pikingi lata kumpane to ni tulan pito picha yang kanan pije himbinde kumpane to ni warante tulan jibakai bukan ni siwa koti ni kano man katata mai bare no fulina o mwati apena mutoko eke no fulina wate jige na buta a jubio e nape wastogo e na buti fe ni honi he nti so bukan ni penga no kupotika nti so ke no fulina ne ataka ning a create is a time I feel with something samani feel njinjo example wateza njinjo ya hinene no mupunoka nyene poko mupunola ni omwate chola njisepi ni buko begin read nje kuna sani poka ito home bare no mwate he yanchinga ya to hone chola njisepi ni buko pokaran katana habite poka ito hona wate inchopio pihinyo sanse ning karan so taroka ni omwate ne chole aho wa hewa ni no to kuno ukuna uyem esebi ni buko unkaran bare na ka go di paye bara pini ye no fielama ete kampala makko ko rewi ngi ci malolo no ni hoba len fulilu adu nani ya peke yapa am musu len fulilu e kini hicentite he tubugo et matew ne yake hisokona no fulina habit anu na you feel with a positive one no you feel with a positive one pike ba de gidi fe ni hono wa de fe you e famous ni atoko samani fengi so fe na joga ti cigarette ngati bihini mvuto ko ngati drug ngati cocaine ngati met so lemu na ngale kasinja ichendira ituna kotete ho ekelawe ko kubuga kuduno le filefi tiyo di hinu an bomeka soko kawatan an wa hewa wangi sogale dingo de foga mjinjoke sokalo ingi fada kisipa fie le filefi anowa naeno na chakanolo anowa naeno na hin evaluate samani fanyi sokot lokunge ngose tika kupateka new year is a self evaluation lanji yenele hichimen to konji yem fonji no hanu hokuson fonji ka ka hodigin neti le sia ereli aka idhodi zamani fanji sokalo na soka chono inakwenda kinge to bichona ndo nolo afu wemejo afa fi dijo jobe ke no wastoko elongeto na lombo fo lanji yenele hichimen to konji fa no ko inge fonji le file to ko hemoso la na peno la na podlo lanji yenele hichimen le file fi fulu toko fonji le file fi kapenan piero ane na papa hanu toko kachakana ka kikena konge anuwa na chakanolo ufanolo anseti bihin po fanye na sinjana sikil susube 40 cities hoji komando la yenela amo so tutoko awe la feti ene dadi buka yediki elongeti ene dadi buka yediki apienole kayinge pulai nege ni honi ka sonai ani la buga hedigille pulai de yo ni honi ka sonai ege pulai de ni honi ka sonai nti to kam ni nyanga hicho ko fere
en sinjan so ndika simpuson jaga pe ko te elong ak yo pe ko simpuson elong e nyanga pukai hedigin aw fe mu holi fabuson si de fonse da hedigin kuna na njuke fe ni fundi nke kalon chama ku jamani fakifa skinu du welu mo tipinyo ndu welu mo usi njana ndo hedigin kudo na hiya ka so no hiya ka so da ego mumi no siteli sefako kuna ne kalon ngaso mena na to panante ngajujin siteli sefako waji ni so ka to pan wa de anji nyangete sa no wake fakam njiti ni ka to pan to wa de anji nyangete mu graduate university no mo de fakam njiti ni ka to pan kuna kalon ngaso mena na ato panante kuna ne kalon ngaso mena na andropa nante ase funa mjilba jasi njilo boba so kitimba pa keba boba so kitimba uno sinjana elongetu no hinu evaluate ne dati ko hedikin anya ngani hinu fereng yo oyno ne no budumbo bihinu na oponenga puru na we na inchakana ngai me pesi lo wonde ngai me pesi ama wato wate enji so ale una al kalon ule fi ko folo e mu ko dolo fo ci han hawna sembe kachakan e watate tom kachakan to ko tom na chakana le ta ni ay ko do ko rande ay wutiti an afomolit an ainat wa howa kunane na sinjana bisade jibijo balo pandendo utaka ko popichena nola utaka pichala faya utaka pisesa utaka pisalata ononi putumbo bude himuna mpime chepe fie pulon tu anchuka na ngacho biola na chopila nuna mfola elongene wini folo mponchuke na hapa tipechite chakani pale na kufa toko tubaje na kude hifuna iyolo ndibu sokalo jige cendi du feke ta may ñu honi ti grege sokana lu bisi noka eke wade ci long noka ka so wan canta ka ron noka ya being the stubborn person I was yo economy ne yanke fu pay lo mbuka ne de no kate noka ya ka so wan canta kiu nci soko pelay ni tuwa ci bisilo pati lati emune ye kanyoko anu so woni te tam it will be fun njibia no pati la sinjeni se maksateta e kuna dodom e se la pati la ci ñogu e ñogu kanyoko nga chukani yo pugon kanyoko ka nas no ko na to tike nas do me hane ne kulele ni min ta da pundu fu gabri ndeta ko pati la e lamba chanda jeni chukite ta lanji jeni la bijo ba comfortable so wi inde ro pati la na we ne ko pati la ndekare e ilin jogolin jone ka no loyi e fio su me kalib c'est maxepo pour nous so si pour ko pana ko ni ale foko pongan fange tempo ko pongan ngi na fie e ni ne helu no puchum ko paw e comme ni jilo ngalong o mo faka eket on gino fo ngi so fala ka kula la ke men jukunu dipu no bi e ngi so gi pichiponi na sindana fo by thinking today few ngi so pangi so be e luti pichiponi is more than 10 meters abigated up kadun jendi jiponi fala wo che tampulo no fita lolo yo the worst of it na sinane ko la puntu fo pam pochok inga ga funji le bijam pati la fo na wa himpare e ha to ni ninji putumpo bi pelo inga himtrai fo ka ko ko sin se ba sa se ne sa ketam kanyo kuku fo bo jini sala ko jiponi chis le ho do gale ka brinji jiponi okay ubuka telo so pele mpini kama njob enya de hane puaso puri wedo mtikacho ku wota mfono mhili no lefu pare kasuki hicheket akupande ngacha joge nya de fanju wasefa wota mpulo pokunana kapanga mkuchokote nya te yao pasenyi pan pike ina temo kutolo fe kubile nti kupio tinket buka hewa de nya de ya ko kapanga mkana ko puchung wot ko pongan ko puchung ko paw ngon sok so waso se uno ngai ndi farna faralo ncante ket yip
parce que una kalon fione mu ko tolia fo to ne him pareket ya ke apata ka apata ke to nga so ko opata challenge e heta ka ko fada bisi bakaro but I learned a lesson I don't know what it was man crescino ke wanka ma mole tu wotam yo puro paso pakati pi kuno ndi fada bisi afia ko so wala pel helalo ke jendi ndi fumba jobi bo kidikina ko so bemba. That was the first time. Second time it akata. Yo do di bina lu ko chukam ni ko gubarka ki di new year resolution ya len ci fale ko la ki nan ci le fo ki ke kapi lo bon ci le fi ele ko ni ten ko nuno fulia ti ekina bireki njibe salonu ko ko alo kalo le njoba so kalo mu site no lan ko no to bunu site no lan ni wa hoya e wonji njobi len ci so pro kami manol una kalon ya unam cha hinging no nyalule ya no kobo no fulale no hinatente music titeni emission tuna ele flia na ti Kalon TV ni reje tuna e ngasokia ti iteni fada bisiba pana kichana ano wanti chacha wene ifini fiyo January daga kuno misak ngupaki ni jemalu ti jobi programme ni ake fina no ko ni chopa tigalu Marceline Oko opa kijeni obana kijeni ti programme ngilam bo panya hanika kijan kaketi njugla samfunam Susan Jiba from Katon nan bo barka sinjan sugi tanki oncle Susan Jiba bo ba sugi timba yo ni ake fina no ko ni fiyo new year resolution warante pijiga bemba no sokaba pikena no gaga hinne tile e choga pikena kiyen tembu fit gagu eske ngo hino himpo foja pe ni bo ihinu fula to ko le menji le fete e penje subienia o menji le fifio te yo ena koni e fino kubo mwa no kubo e lan fana kafa folo boka kubo na kai njipine yo honi te WhatsApp papotona pumam jupure asoki pour mobile en panu yekana pembe ekili
ekili ngichona chona ekili munna ekili yanna ni ngo ekili babembe no baka pembe tawla mosi ajo kando ekese yo nexanga sugip mobile mbe no kana pembe ekili ngaji ekili ekile siento taw pike sabala manjo taw ne ta koko habude ne ta koko pike sabala manjo ekine bu mobile bembe no kana pe fi unyanga nyang hita hutempo kono yemi ati forum ne po kuna fi plonto pike po wa hembo no ko ni watu group pembe usumanto ka kubo usumanto ka sinjan andun tanotan on sifa ne hine tanga ni fule telefone dio fosuki anyinam fosuki telefone do be puga ga ene ne otpa hanyo bare heka chekan ko ke yori hinule an hinato an pi telefone be ota ha tempo kono bema una ko buka tu forum bu umiyani una pakan uye matoko so kanu we ni bi happy neta telefone tom ete ni hipo ni pi le tu group pine penan po so kanu ni bi happy neta telefone tom ete pon pi le tu group mansali ngi soke fiya kalon ka soke na ko chutu esala putubiti puchungu anyefana hanyefoni telefone di foke wa hufokito ko omwa ho ko ti telefone di amango omwa toko oto na kalon nyanga hita hule kono memak pike ko suwona ni pia no groupe ya alona nyini pampuka ko hini kulia memak yeno feke wati la ma nkachoko numereti ne kani wati ti groupe yo anna ko ne sakin hinan sabari anyai ne pa hanyon telefonia anyi ateni hito bu telefonia na kolombo fo hintape fo na kona pasol fo fuleni menya ne ma una no chokala mati pi telephone pa ameni aw manke wo ti telefoneti kiyo da luka wandi fiyo religion de la pepa go buga hinu boyin babete ko kubat kutuna inchinki wa howa e wameni awole fit anapo chukwa waranje nana chukwa ti telefoneti ufuhi ninyi so fuleni ti telefoneti mbenan ko tonke wa howa e wameni wo ti telefoneti nana chukwa ufuhi ninyi so awo hindi faham telefone fuleni wo parce que be fiye e fi so ki taw na kata woto ko andum po taw pa ko pati himenu peke se pa po bu bate fuleli pambaka ko bukan kachuko kasoke natal it baba kasoke a picture is more than 1,000 words ekne natal ahana kilim wuli na chuka natal hichentitu ne soki wa hame soki ni natal enabu fiyendi fada bisipo obodu group man edu oni bina kawande ti jango weno fila ma telephone do ne wondi ala de fulfuli warande le pa la almoyi mun kayenti ihunu ko fakat ya menya ona kala muso ko menya pume peko wiyam plape nkaka mi hicho amunta ta masin ya ilalu explain ya kalu hinu an example ja kalu so folon po ndu duguru popotuna pampaka lanka hindanula chokotoko wa howa e wameni awone fi an kata chuko fuleno ti telefoneti anjuga hana yese bil telefoneti na no ya pahanyo taw ete sok parce que on a don pulo ko hanga kame telefone be yo hichumbuna hisalasal fanu me wa groupe na ya to whatsapp ya na pa ya ko to whatsapp ya ti apa kan boyo nchopya la man na kan tijibeti hana nya hanye ne na kana tijibeti fa ni ne susolo fan telefonia smartphone e pesa la match touch kisi yingi liko ne diga ne susolo tijibeti wa huwa ne lige la mapige ba ne ni ne wa to tege group ni ta ko pakanuna pake pako
no kai puga no saka nyaine pa hanyon telefonia amit ni achola pu alikale aucha WhatsApp ya napa ya tuko kweku napa kasinja WhatsApp full WhatsApp completely full toko complete ma na le feed tawe katene so full completely bara una paka usala ma ko telefonia fie et puis demain la manjo kini mankapa no kini mania bara ekna opiati ekranya et WhatsApp yo warante screen et WhatsApp yo wa hawo be liketo ko nyini pina ko tukafo so na pa ya ko to WhatsApp eti full to WhatsApp chuntum nka pati la telephone eti na ka pati la telephone eti pour kini WhatsApp ne ka tipna ta ne kani e fi jafe parce que man fa so fa na pulen to una pulen to wa hewa na we ma awe gina tumpu waswa wa meni elefit anapuchukoti telephone eti eke na dom epoke efuka chukwa wa meni ko foi ko ni papa wa hewe lo mbonu we no ti telephone eti yo ninga chukwa uvule telephone efuka so yo ane na pe parce que ani te hamboti na kan mufula toko inketi ekina WhatsApp ye ena pana mema bare yobiete chopi lo mpo petite ba weme epoke ko bu ko tupini hanul inya gambati nya tu WhatsApp ba pusonga ba popo ba menge tu WhatsApp anga bugubi angena nya hano puturo petaki yanto parce que njoba ko lo yefi le njende de gogo njela mane mle no nje an e kunolit warande nje ana yambitwa he suno mi fe ni insokle parce que njela mane mle bare nkacha tu koku nje bare e henki me komeni nje fe nje fe ti koku pakan kaka kayam kositen na mo koku ehe an choktu kunu komeni nji pakan wuli ko ko kay mo ni kap siten kilim kenken njungu ku fe e fuko fali nji fada bisiba samadni kilim ke ku be ka poson on pakan kake fiyo nan ka siten tengo pakan ko buka fiyo kalonga painka meni ka chukutu saman jamega bari ko buka kasi kici muka kitiyo kuna nan kiso kilim ka kenkan jiya ke kale koku e fuko fali nji fada bisiba nji faket enkai kilim kenke tu dunia ya oto ninje nyane koku e henchi ndanga heta kuno komene fiui nje ne fetra ke television pakaninchi yake koku potikini pakan buli pakepaka ke falam pakepaka sinye ke na mipoko pakepaka epokam pakepaka e kayoni he henchi nyane heta ko tukuro komene hatikin pakaninchi sinye bimiti koku pare unabu fundinge pakepa apa ke telefone de hinye ni hile lamma hankali han azaboti fanyo ko afakanya han pare ngasi ni hatikino atu soko e hal soko ati telefone oto ha kunu telefone de ma pene mbofie pumpo na kari tuso parce que katonia na soka an hile mande pa kola afinye han hikawiteta yo hili milampo nji sokalo e kumba ata ko bara halona paka isore hilim samani eyam ata ko bara halona pakayo kini muka ko don kengen gugu ke fiwi le don giso kala ake Marcel oko hayo ko sitan ko ba Casamance anga apat ga sitan Europe sen funa na obat ga sitan ka do panji fuliba par inje henci yenele par hilime hen gugu ha idigino ka do idigino Afrique donc bo fi wala hilim mbon ho ake timpi hinto heli on hilim timpi fu o mo fo si to na sok ake angalo bona hinti kale to nyen hilime on si to no kale na ke na kale na ko nyo kale na ko nyo kale fo hi cholla ni ngot la hi cholo to songa pa lumbu fuli fo po sa te bi himpare ena kanwa nifada visi benji na pare koku ya makaku bari fukhan incho ka hisamani kenke angalia no ngasoko ihin jot inki changwa hewe jini fu koku wa hewe jifucho ngatu wa hewe
ne ma jir buga ko buga jobat buga ko bu ko fiye ji hin fiye inki ki idea ba potom te hen ji fujo ngate he e sin chanko min ji ba ko in sitan ko tonke wa he won jin ku be wa bare he chumbuna e mangu mala makalaw yo paka tuna a pieno digede waranke pele lela na pieno du njogi telefone la ma njokeko ane tati sawe e ki pulo yo na ne tati sawe kilimken ka sokoko ati sokoko na pati sawe sonka pa lempu fuli lo mo se hambo dinsu groupe e nyete yo kunako sincham groupe ya wane wone de singane pakai me kaya mutoko ni fada pisiba sisela so pisa o wisu do na swan na ki afio etuforu mete po pakati sitela na swan pakati sitela na swan e kai ni domle nji fale 10 times nji na ko to group e henji nji nda hita ko kuno am komeni pangen jakete yipna ko okufutu kono nji no wi no ko dikin wako peke ba efuka soko kilin kenka meni jamane to na soka ko tana wane ti jamane te tana to e helo bule chobi cho pino wale ti pot sa papotona ana so ana ko belemba peta lembu pota ko kunu bare ti generation di fiyo it makes sense na wa hambodi na ko group NEI he expect me LVC wa honyi yai he expect me afla here by anyi amunda fano chopola na pa lombutu group isokoto wa bukaya kai ko kup hinyoso itakokono barna pa ito fela ma nan okupa sitano kono sitano nyesuba in digest unangale no so ko digest eknem million ano ko bolen ko na ku pepa wo mena se go mena bare no sitna pono pa ke pa fana pa ando ko siten abi siten foto poto tala pam na tangani jabe dio pi no ba wale bi jolio na fa siten am siten o foto pikela no him do compra warande ko no ko no ni an fe na soke siten o busubien apiti chunko ni haniyo yo pije ba pi ni hanu no pati ko fuya himte ekina jar na ko o man tetam na ki o tetam yom kano parce que na yo do ko fiya fo ni na ki o tetam so ko akalu jupa si en coupe fiye yo pike pa awon so ko ko fiya anyino warante anan kapugole insenyo akhlay bu ni jabi so ko pa pepe na whatsapp e pulon tu lempu fuli ko to mo na ni ko muy hamboti muy anyi kore bon fara bisba pana lo malu na sokalo no suna kilim ka kutu na folo no ku bon mini fon ku bo fotom he no supprimer right away totio right away totio parce que c'est bon fait so falo il me que c'est une soka taw ay na de ni na balon pote pena ko pu groupe mama sa mani fen so fon mu lo ku ngi musia na ta ga pu groupe menge iye no ni o telephone te fe hine mo ni so tu groupe a pa si de na me yen to ko atini ka to pon lo ngati puna pikeba afici a e ku no fike ci manolo atini ka si de groupe lo parce que ka ku bu kan ki mengi ki groupe popo patoko tempa ne pikina ni heso ke taki cholio anju ko bambo ka to ko fara se bata ko buku e manji jo mata ko wa taw njif sidano meni le wa una kana do ko ko ber ki kaw ko suma la ma so ko ne peki jano la na ko tamaro na juga to ko hilimi su bio kaw ko sidano ho hilimi hamene nyange nyang petenge no ke groupe popo ke groupe wina no kupota upukaya kai
yo bara ni he soke taki julio o singa la foro o singa pa hajo pa ubu kubeda ho ni pa ya no kanya pa hajo yo pike pa ke no ku akena so akena chukfo mo to na so ka ngoni kinayo na ni hani to ko angana ni hani au na pulo na kanolea wahe wa meni una uchopia ho usoka pur ka dumpo e winu na ka choncholan uchopu na katigin o manu yemi una tika hanjalon warande te chopi pechide anto sinjana pu me fuini ka sim pechide bu ku yini akapenan pu chokol ko il me henji suke puchupi fiu ke gubar ke kikina hekina hete WhatsApp yo chukamni kenganji nyangi gagahu lenji lehe ko warande kenganji ndage ka pro so fiu lenki lehele samani fa so falu blind bo pankilo ngale fiu pinani le pamilo lolo kiji warante yonkoli afini ngifay ni kanakan titena apa sokolom po pamilo lani mfula to kon cike num programme carton fiu ko boka katake marias ko chapali anyino akina say emil kujabi anyino ko boka katake program pare sate yalombo opetake po cite way ngotu subok katake anya mantinga kete hukan dumti da chukamni dumti anyino pare ninge ngor jenga jine kale announce ko boka katake way ngotu subok ko sate ya ngata lombo fiu marias wale dunia juga fo po cite fi bien nole po sunu bien nole na ko hina kana fa poge na ko hina ana faket munda po ngitol mo chobola la mapisate ba buruna ki chanalu piside no pa ano wanti chacha we hifini njipine ngalo no kopo ko bur ni omo no kopo no paya ko bur ko tuna ko paya le fiyoyi insumo budumba eke lokumia eke lokum ifino no honi ale kilim ka kenkan unya ko kibenga me ta kanir ka sinjan ka hirka ko mo melu nya ko bot bare ci fakki jiti ekina Facebook e to na nen te Facebook ya o menu nya ko bot eke loku banki jana lo biside na ba alo bisinjana ba ko alo none ununu na ko ni le wate samani fa so fa na sinjandi na ni ana sinjanda de side nan du tuke upiye nole panin ki chalompo atene pak ngame France
Kabugarga bina fulan kila hele for CBD sudah butuh sini semua ada bagia fulan nyoboni ada bukan ada ejenebu